नमस्कार शुभसन्ध्या। अद्य वयं सीतायाः वनगमनं विषयस्य चतुर्थभागः तथा अन्तिमभागं पश्यामः। ता पूर्वरु पूर्व विषय किछि आलोचना करिबा। रामायण रचयिता होइछन्ति वाल्मीकि एवं ए विषयटी रामायणରୁ ହିଁ ଆସିଛି। रामचंद्र अनेक लोकଙ୍କ द्वारा सुसज्जित प्रकोष्ठ मध्यକୁ लज्जारे मुंड तळକୁ କରି प्रवेश କରିଛନ୍ତି। रामचंद्रଙ୍କର एहिपरि अवस्थाକୁ देखि सीता अत्यंत दुखित हेबा सह तांको यार कारण पचारछन्ति। रामचंद्र यार कारण रे कहिछन्ति जे पूर्वकाल राजा दशरथ माता कैकेयी को जो वर प्रदान करथिले सेही वर अनुसार आज माता कैकेयी राजा दशरथ को प्रथम वर रे रामचंद्र को 14 वर्ष दंडकारण्य एवं द्वितीय वर रे भरत राजा हेबा मागी छन्ति। एणु हे सीता तुम एठारे बास करिबा समय रे तुमे भरत किंबा अन्य कहार मध्य अप्रिय हेब नहीं हे तुम निमित्त मोर वचन बोली कहिथिले। तो एहा परे सीता कहिथिले हे स्वामी संसार बापा माँ पुओ बहु समस्त निज निज भाग्य को उपभोग करिथांती किंतु स्त्री जी कि निज स्वामीर भाग्य को उपभोग करिथे एणु मु तुम सहित मध्य वन को जीवी। तो ये थिला अंतिम क्लास रो विषय। वर्तमान आगो देखिबा आज विषय। आज 22 नंबर श्लोक पढ़ा देखिए कौन कहते। तो शेष रामचंद्र कहते वनर दुख विषय से कहवाई आरंभ कर 22 नंबर श्लोक कौन दौर देखा। सुपत्ते पर्णसर्जासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेषु तस्मात् दुःखमतो वनम्। पुणी थे देखा। सुप्यते पर्णसर्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेषु तस्मात् दुःखमतो वनम्। अन्वय श्रमखिन्नेषु रात्रिषु भूतले स्वयं भग्नासु पर्णसज्जासु सुप्यते अतः तस्मात् वनम दुःखमतः। कौन कहते सुप्यते पर्णसज्ज श्रमखिन्नेषु रात्रिषु। श्रमखिन्नेषु नाम श्रम को लाघव अर्थ निजर परिश्रम व कष्ट को लाघव करने निमंते विश्राम नेबा पई रात्रि समय रे भूतले स्वयं भग्नासु पर्णसज्जासु सुप्यते। तो रात्रि रे निजर कष्ट को दूर करने रात्रि निजर कष्ट को दूर करने रात्रि विश्राम नेबाई केउठारे शोइबाक पड़ी थे ना टांगारा भूमि रे आपे आपे गछटू झड़ी पड़ुथिबा पत्र शज्या उपरे शयन करबाको पड़ी थाए। तो रामचंद्र एठी वनर कष्ट विषय रे कहउछन्ति वनर केउ सब वन रे बास करबा समय रे केउ सब समस्या देखा जीवो से सब समस्या विषय रे कहउछन्ति। तो प्रथम समस्या रे एठारे कहउछन्ति जे ना बास करबा समय रे वन रे राति रे निजर श्रम लाघव निमंते केउठारे शयन करबाको पड़ी थाए टांगारा भूमि रे पत्र शज्या उपरे शयन करबाको पड़ी थाए। तो एपरे 23 नंबर श्लोक रे कौन कहते। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो बक्कलाम्बधारणम्। पुणी थे देखा। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो बक्कलाम्बधारणम्। हे मैथिली यथा प्राणेन उपवासः कर्तव्यः जटाभारः च कर्तव्यः बक्कलाम्ब धारणम कर्तव्यम। कौन कहते हे मैथिली। मैथिली नाम सीतांकर अन्य गोटे ना। वर्तमान सुधा आम सीतांकर बहुत गुड़े ना देखी। सीता देखी वैदेही देखी ये भाव में विभिन्न प्रकार नाम संबोधन कर धर्मज्ञा धर्मचारिणी बोली रामचंद्र कहते भामिनी बोली कहते। तो ये अन्य गोटे ना कहते मैथिली। मिथिलार मिथिला राज्यर वा देशर से होइतिबारु तांको मैथिली बोली से कहते। हे मैथिली हे सीता यथा प्राणेन उपवास कर्तव्यो। वन रे बास करने समय रे बहुत समय यथा प्राण जेते समय निजको संभाली पारिबो सेते समय निजको उपवास रहिबाको पड़ी थाए। कहीं ना वन रे सर्वदा खाद्य यथेष्ट परिमाण रे प्राप्त होई न थाए। एणु से कौन कहते ना वन रे अधिक समय उपवास रहिबाको पड़ी थाए। जटाभारश्च कर्तव्य। जटाभार नाम जटा धारण करने को पड़ी थाए। कहीं वन रे केश सज्जा निमंते समस्त व्यवस्था कदापि रही न थाए।
ବଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେଶ ସଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ। ଏଣୁ ବଣରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ଜଟାଭାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବକ୍କାଳାମ୍ବ ଧାରଣମ୍, ବନରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ପୋଷାକ ଉପଲବ୍ଧ ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ବନବାସୀମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସେମାନେ ଗଛର ବକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ କହିଛନ୍ତି ବଣରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ଯଥାପ୍ରାଣ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜଟାଭାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ବକଳ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତୀବ ବାତ ତିମିରମ୍ ବୁଭୁକ୍ଷାତ୍ ଚାତି ନିତ୍ୟସଃ ଭୟାନି ଚ ମହନ୍ତ୍ୟତ୍ର ତତୋ ଦୁଃଖତରମ୍ ବନମ୍। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା, ଅତୀବ ବାତ ତିମିରମ୍ ବୁଭୁକ୍ଷା ଚାତି ନିତ୍ୟସଃ ଭୟାନି ଚ ମହନ୍ତ୍ୟତ୍ର ତତୋ ଦୁଃଖତରମ୍ ବନମ୍। ଅନ୍ୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଏଠି, ଅତ୍ର ନାମ ବନବାସରେ ନିତ୍ୟସଃ ଅତୀବ ବାତଃ ତିମିରମ୍ ବୁଭୁକ୍ଷା ମହାନ୍ତି ଭୟାନି ଚ ସନ୍ତି ତତଃ ବନମ୍ ଦୁଃଖତରମ୍। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ର ନାମ ବନବାସେ ନିତ୍ୟସଃ ଅତୀବ ବାତଃ ତିମିରଃ ବୁଭୁକ୍ଷା ମହାନ୍ତି ଭୟାନି ଚ ସନ୍ତି। ହେ ସୀତା, ବଣରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅତୀବ ବାତ ନାମ ବାତ୍ୟା, ତିମିର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର, ବୁଭୁକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଭୋକ, ମହାନ୍ତି ଭୟାନି ଚ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଥାଏ। ତତଃ ବନମ୍ ଦୁଃଖତରମ୍, ଏଣୁ ବନ କ'ଣ ଅଟେ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ। ଏଠି ସନ୍ଧି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଧିକୁ ତଳେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ, ବାତଃ ଯୁକ୍ତ ତିମିରମ୍ ବାତସ୍ତିମିରମ୍, ଚ ଯୁକ୍ତ ଅତି ଚାତି, ମହାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର ମହାନ୍ତି ଅତ୍ର। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବଣର, ନା ବଣରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ହଠାତ୍ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଥିବାରୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତଦଲମ୍ ତେ ବନମ୍ ଗତ୍ୱା କ୍ଷେମମ୍ नहि ବନମ୍ ତବ ବିମୃଶନ୍ ଇବ ପଶ୍ୟାମି ବହୁ ଦୋଷକରମ୍ ବନମ୍। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା, ତଦଲମ୍ ତେ ବନମ୍ ଗତ୍ୱା କ୍ଷେମମ୍ नहि ବନମ୍ ତବ ବିମୃଶନ୍ ଇବ ପଶ୍ୟାମି ବହୁ ଦୋଷକରମ୍ ବନମ୍। ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୀତା, ତତ୍ତେ ବନମ୍ ଅଲମ୍, ଏଣୁ ତୁମର ସେ ବଣକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବନମ୍ ଗତ୍ୱା ତବ କ୍ଷେମମ୍ ନାହିଁ ଭବେତ୍, ଏଣୁ ବଣକୁ ଯିବାର ତୁମର ଠିକ୍ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ବିମୃଶନ୍ ଇବ ପଶ୍ୟାମି ବହୁ ଦୋଷକରମ୍ ଭବତି, ମୁଁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ବଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସୀତା, ବଣରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଦୂରରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ବଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତତ୍ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୀତା ରାମସ୍ୟ ଦୁଃଖିତା ପ୍ରସକ୍ତା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ମନ୍ଦମ୍ ଇଦಂ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଏତତ୍ ସୀତା ରାମସ୍ୟ ଦୁଃଖିତା ପ୍ରସକ୍ତା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ମନ୍ଦମ୍ ଇଦಂ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ତ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଅନ୍ୱୟରେ ଦେଖିବା, ରାମସ୍ୟ ତୁ ଏତତ୍ ବଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୀତା ଦୁଃଖିତା ପ୍ରସକ୍ତା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ମନ୍ଦମ୍ ଇଦಂ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ରାମସ୍ୟ ଏତଦ୍ ବଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ବଚନକୁ ଶୁଣି, କେଉଁ ବଚନ, ନା ରାମ ବଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା କହିଥିଲେ, ବଣରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବେ ବୋଲି ରାମ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସୀତା ଦୁଃଖିତା, ସୀତା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସକ୍ତା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ, ମନ୍ଦମ୍ ଇଦମ୍ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି, ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ବଚନକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
तो 27तम श्लोक देखा है। ये त्वया कीर्तितः दोषा वने वस्तव्यं प्रति गुणान्नित्यैव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। ये त्वया कीर्तितः दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणान्नित्यैव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। वने वस्तव्यतां प्रति ये दोषाः त्वया कीर्तिताः तान् गुणान् इति एव विद्धिः यतः अहं सीता तव स्नेह पुरस्कृता। पुणी थरे देखिबा सीता एठी कहउछंती वने वस्तव्यतां प्रति ये दोषाः वनरे वास करिवा समय रे जेउ सबु दोष नाम असुविधार सम्मुखीन हेबी त्वया कीर्तिता तान् गुणान् इति एव विद्धि। वनरे वास करिवा समय रे मु जेउ सब समस्यार सम्मुखीन हेबी सेही समस्त असुविधा मु जेउ सब समस्यार सम्मुखीन हेबी सेही सबको तुमर स्नेह पुरस्कार बोली चिंता करी ग्रहण करिनेबी। तो कौन कहते सीता एठी ना हे रामचंद्र वनरे वास करिवा समय रे जेउ सब असुविधार सम्मुखीन हेबी मु सेही समस्त असुविधा को तुमर स्नेह पुरस्कार तुमर आशीर्वाद बोली भाबी चिंता करी से सब मु ग्रहण करिनेबी। त्वया च गन्तव्यं मया गुरुजन आज्ञा तद्वियोगेन मे राम तव्यं यह जीवनम्। त्वया च गन्तव्यं मया गुरुजन आज्ञा तद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यं इह जीवितम्। अन्वयर देखिबा एठी कठोर भाषा सीता रामचंद्र को कहते निजर जीवार युक्ति को उपस्थापन करिसेंती। कौन कहउछंती हे रामचंद्र गुरुजन आज्ञया मया च त्वया सह गंतव्यम। हे राम तद्वियोगेन इह मे जीवितम त्यक्तव्यम। तो कौन कहते गुरुजन आज्ञया मया च त्वया सह गंतव्यम। गुरुजन आज्ञा गुरुजन ठारू आज्ञा को मु आनी गुरुजन मान ठारू मु आज्ञा को नहीं आसबि। जो गुरुजन माने अछंती पिता माता बा जो ज्येष्ठ लोक माने अछंती सेमानक ठारू मु आदेश नहीं आसबि जीवा निमंते तुम सहित जीवा निमंते। हे राम तद्वियोगेन इह मे जीवितम त्यक्तव्यम। हे रामचंद्र तुम बिना मु ई जीवन को त्याग करदेवी। कौन कहते ना सीता रामचंद्र को हे रामचंद्र तुम सहित मु वन को जीवाई गुरुजन मानक ठारू आज्ञा लाभ करी तुम बिना मु एही जीवन को त्याग करदेवी। यहाँ पर कौन और क्वेश्चन देखिबा भक्तां प्रतिव्रतां दीनां मां समा सुख दुःखयोः नेतुम् अहर्षि काकुस्थ समान सुख दुःखिनीम्। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समा सुख दुःखयोः नेतुम् अहर्षि काकुस्थ समान सुख दुःखिनीम्। हे काकुस्थ काकुस्थ रामचंद्र को वंशर ना थिला काकुस्थ वंश। तो एथि निमंते सीता कहते हे काकुस्थ वंशज रामचंद्र भक्तां पतिव्रतां सुख दुःखयोः समान सुख दुःखिनीं मां दीनां वनं नेतुं त्वम् अहर्षि। तो कौन कही सीता रामचंद्र को कहते हे रामचंद्र पतिव्रत को पालन करुथिबा निज पतिर सुखरे समान भागीदार हेउथिबा स्त्री को नारी को तुम्हें काकुस्थ वंश रामचंद्र बण को नेबा को बाध्य अट। कौन कहते ना हे रामचंद्र पतिंक व्रत को पालन पतिव्रत को पालन करुथुबा आपणक सुखरे समान भागीदार हेउथुबा मो भली दुखिनी को तुम्हें बण को नेबा को योग्य अट। तो जहाँ मध्य सीता बण को जीवाई निजर युक्ति को उपस्थापन करुछन्ति रामचंद्र को निकट में। तो वर्तमान कौन कहते देखा यदि मां दुःखितामेव वनं नेतुं न च इच्छसि विषम अग्निं जलं वा अहम आस्तये मृत्यु कारणात्। पुणी थोड़े देखा 30 नंबर श्लोक यदि मां दुःखितामेव वनं नेतुं न च इच्छसि विषम अग्निं जलं वा अहम आस्तये मृत्यु कारणम्। अन्वୟରେ कौन कहते सीता एठी यदि
एवं दुःखिता मां च वनं नेतुं न च इच्छसि। यदि एहिपरि दुःखिताକୁ ତୁମେ ଯଦି ବଣକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହ ତ୍ରହି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଅହମ୍ ନାମ ସୀତା ବିଷମ ଅଗ୍ନିମ ଜଲମ ବା ଆସ୍ତାସ୍ୟେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖିନୀକୁ ବଣକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଷ ଜଳ ଅଗ୍ନିକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ତ ଶେଷରେ ସୀତା ନିଜର ବନଗମନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖିନୀକୁ ତୁମେ ଯଦି ବଣକୁ ନେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବି। କେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ? ବିଷ ଜଳ ଅଗ୍ନି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବୋଲି ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ୱାଂ ପରିସ୍ୱଜ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାଂ ବିଷଜ୍ଞାಂ ଇବ ଦୁଃଖିତାମ୍ ଉବାଚ ବଚନଂ ରାମ ପରିବିଶ୍ୱାସଂ ତଦା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ତ୍ୱାଂ ପରିସ୍ୱଜ୍ୟ ବାହୁଭ୍ୟାଂ ବିଷଜ୍ଞାಂ ଇବ ଦୁଃଖିତାମ୍ ଉବାଚ ବଚନଂ ରାମ ପରିବିଶ୍ୱାସଂ ୟତଦା। ଅନ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି 31-32 ଶ୍ଲୋକରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖିନୀକୁ ବଣକୁ ନେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ବା ଆତ୍ମଦାହ କରିବି। କେଉଁଥିରେ କରିବେ? ବିଷ ଜଳ ଅଗ୍ନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତଦା ରାମଃ ବିଷଜ୍ଞାମ୍ ଇବ ଦୁଃଖିତାମ୍ ତାମ୍ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ପରିସ୍ୱଜ୍ୟ ତଦା ପରିବିଶ୍ୱାସେନ ବଚନମ୍ ଉବାଚ। ତଦା ନାମ ସେତେବେଳେ ରାମଃ ବିଷଜ୍ଞାମ୍ ଇବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଇବ ଦୁଃଖିତା ତାମ୍ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ସେହି ଦୁଃଖିନୀକୁ କାହାକୁ? ସୀତାଙ୍କୁ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ପରିସ୍ୱଜ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାହୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତଦା ପରିବିଶ୍ୱାସେନ ବଚନମ୍ ଉବାଚ ସୀତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା ଭଳି କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୀତା ନିଜର ଆତ୍ମଦାହ ବିଷୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖିନୀକୁ ବଣକୁ ନେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଜଳ ଅଗ୍ନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବି। ତ ଏହି ସମୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଚନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବାହୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। आरभस्व शुभ्रसेनी वनवास क्षमा क्रिया न इदानीं तद्रुते सीते स्वर्ग उपि मम रोचते। पुणी थरे देखिबा। आरभस्व शुभ्रसेनी वनवास क्षमा क्रिया न इदानीं तद्रुते सीते स्वर्ग उपि मम रोचते। हे शुभ्रश्रेणी नाम सीता, हे शुभ्रश्रेणी इदानीं वनवास क्षमा क्रिया आरभस्व। हे सीता वर्तमान समय तुम्हें वनवास अर्थ बण को जीवा निमंते तुम्हें व्यवस्था करवा आरंभ कर। हे सीते तत्रुते तुमको छाड़िले, रुते नाम छाड़ी, तुमको छाड़ी स्वर्ग अपि मम न रोचते। हे सीता जदि वर्तमान समय तुम्हें वन को जीवा निमंते समस्त प्रस्तुति को आरंभ कर, कहीं वर्तमान समय रे तुम बिना मते स्वर्ग मध्य भल लगिबो नाही। तो ये थिला अंतिम श्लोक। तो आशा करुच्ची समस्त को संपूर्ण पाठटी बुझा पड़ो। पुणी थे कौच संपूर्ण विषयटी को मन दे समस्त शुणा। तो कौन घटुची ना रामचंद्र लज्जा मुंड तलू कर निज प्रकोष्ठ मध्य को प्रवेश कर समय सीता रामचंद्र को यहीपरी अवश्य देखी यार कारण पचार। तो यही समय रामचंद्र यार कारण कहते ना दशरथ को माता कहीकि जो दुईटी वर मागिंट ताहा अनुसार मु दंडकारण्य को जीवी एवं भरत एठाकर राजा हे। तो यही समय रामचंद्र सीता को कहते हे सीता तुम्हें एठारे बास कर समय ना भरत कि अन्य मान घृणा कर ना। तो यही समय सीता रामचंद्र ठार यहीपरी वाक्य शुणी रामचंद्र को कहते हे प्रभु आपण कथा गुड़िक मत अपहास कला भली लगुच। संसार रे बापा माँ भाई भौणी समस्ते निज निज
पुण्य फल अनुसार एठारे बास करिथांती किंतु जड़े जी कि स्त्री निज स्वामीर भाग्य को उपभोग करें एणु मुझे आपण सहित बण को जीवी। यापर रामचंद्र बण में जो सब समस्या रही वर्णना करते बण में सठिक समय खाइबा मिल न था बण में जटाभार धारण करने को पड़ता है बण में बात्या अंधार भय थाए हिंसक पशुपक्षी था समस्त विषय कहवापर सीता शेष कहते हे रामचंद्र जदि मो भली दुखिनी को तुम्हें बण को नवा इच्छा प्रकाश करना ताहले मो मृत्यु निमंते विष जल अग्नि को आश्रय करी। यापर रामचंद्र संज्ञाहीन हुए तांको दुई बाहुरे आलिंगन कर बण को जीवा निमंते कहते। तो ये थिला सीतांकर वनगमनर विषय सीता किपरि भाव बण को जाइथिले ताहा ही थिला विषय। आशा करुच्ची सीता वनगमनर 4टी जाक पार्ट आपण मानक ठीक भाव में बुझा पड़ो। जदि कार कोठी डाउट रोचे ताहले मते कमेंट बॉक्स किंबा एई नंबर व्हाट्सएप करी पचारि परिबे। रोची धन्यवाद।